याद रखना, माँ की रजा में, मुस्तफा की रजा है, बाप की रजा में, खुदा की रजा है। अगर तुम खुदा को राजी करना चाहते हो, मुस्तफा को राजी करना चाहते हो, जलसे को कामयाब करना चाहते हो, तो सुनो, तुम अपने माँ बाप की रजा में शादी करके बता दो। अगर तुमने माँ बाप को राजी करके शादी कर लिया तो याद रखना वो दुल्हन तुम्हारे यहाँ आएगी तो एक दिन नमाजी बनकर चमकेगी। जोर को नमाजी बने कोबार मतलब छे दे तोकरीर हामा येलाई दी चट्टा कोड़ी आगु तारो हमार बेल्ला बात छे बाबू हमाक दी आरे घंटा लागे ऐ नौजवानला बाहर जाछे कमाई करोक चा ना करोक वार माँ परेशान वार बाप परेशान अब वहाँ छे कलकत्ता अब छे वहाँ बाय मुंबई टाका पैसा कोनो कमाई नहीं माँ बाप परेशान छे माँ बाप जे छे बहुत दुखद छे लेकिन हताक दे एको पैसा वहाँ पढ़ानी पढ़ा छे वहाँ 4-6 महीना बाद 5,000 टाका पढ़ाई दिले चपटा मोबाइल दा और जेडा खाली वहाँ पैंट पिने छे बाव खाली 3 गान करे खाली हेडोला काटा 3 गान করে খালি কাটা ফাটা আছে আর ফের ঘর তোছে না ওই কি করছে ওটা এই যে প্যান্ডা আছে কাটে এনে ফেলে দিছে ছোটর বড় করে বেড়া আছে ছোটর বড় করে বেড়া আছে আপনি করবে শাদি বুড়া না মানেন এখানে হচ্ছে তোমার মালিগাঁও নাকি মালিগাঁও না হ্যাঁ আমার এলাকা যা আমার বেড়াছি আমাকে মালুম ছে পরেশান ছি আমরা এই কুচু কুচু নজওয়ানলার পর এত বড় ই হচ্ছে আমার কি কম আমরা তো এতক্ষণ জালসা করছি বাবুরে সুধরেছি কেনানি সুধরেছি জালসা গেছে তো সুধরে गए बयान को उठिए तो उधरे गए जलसात गए तो सुधरे गए बाव कोन कना और अब शादी करबे मा तुम्हारी अब शादी करबे कजा मौका अब शादी करबा होबे तो वर माप नहीं पूछाছে पर बापक नहीं पूछाছে अब वहां करबात होये और करबाला होते जाला एकजन करबा 4 जन करबा राखिए सुनेलो আমার লোক बात করবার पैसा खाने जाजे कोबाई मौलवी साहब बेकार बोलाइलेन कोरबा के पैसा जो खुशी से दे दे बाबू अलग मसला हुआ पारे लेकिन 20,000 टाका लेम वही लड़की करे दिम उड़ा के कोरबा उधर टानी लाछे उड़ा कोरबा उधर टानी लाछे वो आलू को 10टा 12टा फोटो वो आलू को 10टा 12टा फोटो है ना नहीं है गे आप तो इटा तो एकटा से एकटा देखाचे एकटा से एकटा देखाचे एकटा से एकटा ओ जो है इटा लड़की लागे रे बाप लड़कीटा एत बड़ लंबा एत बड़ टॉल फिगर ओते बड़ चेक झुलाए के तखन मसला दे मुख हाथ लगाया एमन कालो लड़कीटा गोड़ा দিছে এমন এখন যে কেমিক্যাল ছে এটা কথা কোবাই নি আল্লাহ মাফ করো এরে নুনু তোর ভাগিটা তো पैसा নাই মা বাপক তো সতাই लेकिन बोल ती माँ बापक नाराज करे ने शादी कोलो पाओ वही दी बीबी जो घरोस पे वहीं ससुरक सलाम करबे वहीं सासक सलाम करबे वहीं ससुर सासुर आदब करबे वहीं नमाजी बनबे पाओ ती की बुझलो दे এই लड़की रात लंबा टॉल फिगर हुआ पारे लेकिन ए कोरबा साहब मुक्तौड़ा लड़की लागे जेटा कुरान पढ़िए जोरे को सुभान अल्लाह जेटा कुरान पढ़िए मजहबी तालीम सीखिए दीनेर बात सीखिए मसले मसाइल सीखिए अदब सीखिए माँ बाप अदब करवा जाने एक कुरबा साहब वो वही लड़की लागे 10,000 जगह तो इनाम दिन खुशी से 15,000 लेकिन वो वही लड़की लागे और फिर सुने ले कुरबा साहब हाँ वो कत गड़ लड़की नहीं लागे फिर गड़ लड़की ला कबे दे हमार बारे मौलवी साहब तकरीर करछे नी अल्लाहु अकबर ओडा कहे दी गड़ लड़की ला तुम्हाक अल्लाह हुस्न दिए तुम्हारा तो बाप रे हुस्न तो दी है के चेहरा राव हुस्न बनाछेन तुम्हार बारे अभी कोबाई छे एक कालो लड़की ला के जाबे सवाल पैदा होता है काली लड़की कहाँ जाएगी और शादी होबे कम करे खाली गड़लाई छाए बेड़ाबो तोर गोर टाका नाई तोर गोर पैसा नाई तोर गोर जमीन नाई गोटलाई गड़ाई छाए बेड़ाबो ती गरीब एत बड़ फकिर चन हुए ने ती खाली गड़ लड़की ला छाए बाची तो कालो लड़की ला के बिहा करबे ऐतना बांग्ला कहे के केमन है बिहा बे अल्लाह गरीबेरी बेटी केमन बिहा बे अल्लाह गरीबेरी बेटी बेटार बाप मांगे छे 5 पेटी कहे हमरा की कोनो दान मांगछी हम दान नहीं मांगो तो ना बाप रे बाप हमार बाप नहीं मांगे तो हमरा मांगो हमार बेटा हमार बापो नहीं मांगे तो हम दान नहीं मांगबो फिर उठा फिर की कहते जान लास्ट आप देखा शादी हो जाबे कहते कि नहीं हमरा पे मांगी सजाई दिबे दुनिया जेमन चलछे ना सजाई दिबे दुनिया चलछे बाव एला तो हम भक्ति भोगी बुझे जानी जलसा से आहा हाँ ये क्या हो गया तेरे ईमान को अरे तख्ते पे रख दिया तूने कुरान को जब तुझे या माशाल्लाह तुम्हारा भाव कौन गया
কমল গছ ফেকুন তোর কি যাচ্ছি আমরা माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छा लोग देखो दी 100 টাকা अच्छा लागिल ते दिल्ली माशाअल्लाह अल्लाह ता जजा खैर अता फरमा हां मौका तो दिया के बा इधर ढूंढा ढूंढ की गोजीते बराबर चल जहां रोवा दे कोई बात नहीं है एक बार जोरे कहो सुभान अल्लाह हाँ ये क्या हो गया तेरे ईमान को और तख्ते पे रख दिया तूने कुरान को जब तुझे याद अपना सबक ही नहीं तुझको दुनिया में जीने का हक ही नहीं सुभान अल्लाह अच्छा कौन आनी कौन मजूर को के सुन मैंने हाथ लाउडा को या रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह लेकिन नौजवान जलसा सुने तो तोड़ पे गलन सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहलन माशाअल्लाह कोबा लगे सवाब मिलबे लेकिन बाबू रे एत बड़ा जलसा हो तुम्हार मालिकात देखे तो हमरा खुश है गेन सुने तो खुश है गेन नाथ खान ना तो बहुत पड़ले हेतकार लोकलाओ भालो हेतकार नौजवानलाओ भालो हेतकार कमिटिर लोकलाओ भालो तुम्हारा जलसा सुनबाय तुम्हाराओ भालो नौजवानलाओ तो आरो भालो केने भालो लेकिन आरो ओई गुदी हो भालो ए दुजन नौजवान उठे न कोआ पारबेन हम मौलवी साहब तकरीर तो कर रहे हैं कि गोरी लड़की और काली के बारे में तो हम वादा करते हैं कि हम काली लड़की से शादी करेंगे काली लड़के को ब्याह करेंगे जरा उठ करके दो नौजवान कह सकता है याद रखना याद रखो अगर आप इस्लाम के चाहने वाले हो गोरी भी पसंद करो लेकिन काली को कौन पसंद करेगा लेकिन उर्दू नहीं छाटमो उर्दू छाट ले बाबू बुझा पाबन नहीं हमारा देशित कोची आलेक दीजा नौजवान को तो दी कहता बड़ा या नबीर दीवाना नबीर मस्ताना गौस पाकेर दीवाना खाजा दीवाना मखदूमे सिमनार दीवाना जलाला शेफर दीवाना तौसीफे मिल्लतेर दीवाना केमन दीवाना दीरा नौजवान को हुजूर मौलवी साहब हमरा कालो लड़की शादी करमो तब हमरा कहो बेटा सुन अगर वो काली है तो क्या है काबे का गिलाफ तो काले है ये लड़की काली है ये लड़की दिलवाली है मैं इसी से शादी करूंगा क्योंकि काबे का गिलाफ काले है और सुन लो मौलवी साहब सुन लो मौलवी साहब हम कालो लड़की ब्याह करमो कहना है कि हाजरे अस्वद काले है ये लड़की काली है कुरान के हुरूफ काले हैं तो प्यारे हैं इसलिए काली लड़की को शादी करेंगे और फिर नौजवान उठकर कह दे बगैर दहेज के बगैर मांग के हम शादी करेंगे तो मैं कह दूंगा कि बगैर मांग के शादी करना और नौजवान सुन्नी जन्नती मुसलमान सुन लो नबी का दीवाना वो है जो बगैर मांग के शादी कर ले जो बगैर मांग के डिमांड के शादी करेगा तो नबी की अली की सुन्नत अदा हो जाएगी सुभान अल्लाह तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत सरजमीने मालिंगाओ जिंदाबाद सरजमीने मालिंगाओ हजरत अल्लामा मौलाना शम्सुज़्ज़मा साहेब नारे तकबीर ওলা লোকলা জেলা থারা আছে এগুলো আগু চলো জান বাবুরে एगो दे आगु दस शायद के मोर बात ना तुम्हाक लागे छे सुनो नबीर दीवाना के नबीर मस्ताना के नबीर चाहने वाला के वहाँ कोई भी दान नहीं मांगबे बाऊ सुने लो अली की दान नबीर लोग मांगे हिल सीधा सीधा सुनो सीरते मुस्तफार जलसा रखन लेकिन हमरा देशित को बचा छे हजरत अली शेरे खुदा जिसे जन्नत की टिकट दे दे वही तो जन्नत में जाएंगे मेरे आका फरमाते हैं अली उन जो है जिस्म का जिसमें ही अली का जिस्म मेरा जिस्म है अली का गोश्त मेरा गोश्त है और लहमो का लहमी अली का गोश्त मेरा गोश्त है उनका जिस्म मेरा जिस्म है जिसे अली जन्नत के टिकट दे दे वही तो जन्नत में जाएंगे तो सिद्दीक़ अकबर ने अली के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए तो फरमाते हैं हजरत अली ने फरमाया ओ सिद्दीक़ अकबर तुम मेरे चेहरे की तरफ देखकर क्यों मुस्कुरा दिए तो फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर इसलिए अली के नबी ने फरमाया कि अली जिसको जन्नत की टिकट दे वही तो जन्नत में जाएंगे तो पलट कर अली ने फरमाया ओ सिद्दीक़ अकबर सुन लो अली जन्नत की टिकट उसे देंगे जिसके अंदर सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत हो सुभान अल्लाह सुन मैं ना सुना पहले बोलो हाँ जरा कहो सुभान अल्लाह गोग देखो अल्हम्दुलिल्लाह
एक बार को अल्लाहु अकबर जलसा सुनना कुन मला कामयाब अमल करे बताबेन खबरदार खबरदार दान मांगे नी लिबेन अगर दान मांगे खाली लिलेन ओटे तुम्हार लेस्टा होल ता हराम हे गेल की होल हराम होल ता बोलो दी खाली झूठ बोलने हराम चुगली करने हराम की जमीन खान पेलने हराम की बोलो दान दे मांगे उगन हराम कारी के मौलवीला बताया जी जी दान जी मांगे है ना रवाई दे तो बरो अल्लाह की करिहिलम दुनियाते आसिया चिंता करे देह करे मन भाबिया अरे अंधकार अंधकार कबरते राखिया सबाई आजबेन बाहरी फिरिया तब की होवे के साहा पे काहाटी बन रे गुरुजन रे महारी बन हाय रे हाय आगो नह लगाइया दीबन तो हमारे कहले जाय अल्लाह अल्लाह एक बार जोरे को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह एक बार आओ गोक देखो सुभान अल्लाह एक बार को अल्हम्दुलिल्लाह एक बार को अल्लाहु अकबर जलसा खान तुम्हार धीमा पड़े गलन की अल्लाहु अकबर कहते तुम्हारे पैसा लगे छे सुभान अल्लाह कहते कि पैसा लगे छे आलाई तो तुम्हार जज्बरा ठंडा है गेल याके कहते नबीर दीवाना हुजूर आपको देखना चाहता हूँ तो हम तुम्हारे देख पा चाची के नौजवान अल्लाह खाली उठे कहे दुख दी के मौली साहब बगैर मांगे हमार दान जे छे शादी करमो मांगे है ना दान नी लिमो काका मांगवाबाओ नहीं दिमो खुशी से जिला दिबे और ले लिमो और जब खुशी से दिबे तो खुशी से देना नबी की सुन्नत है खुशी से लेना अली की सुन्नत है तो नबी खुशी की दिल को पारबेन सीरत मुस्तफार जलसा तो करछेन बोलो दी नबी की दिले हजरत फातिमा ये चादर फातिमा की है पुरानी हो नहीं सकती जब जाएंगे जन्नत में बुरा तो जा नहीं सकते गुलाम मुस्तफा को हरगिज़ बुरा पा आ नहीं सकते नबी हमार दयाल नबी हमार प्यारा नबी हमार तुम्हार नबी हजरत फातिमा दान दिले की दिले अगर तुम्हें कहा जा तुम्हें कह दिया पारबेन शायद के कोईरा नौजवान कोबा पारबे शायद के कोईरा मोर बाप चाचा कोबा पारबे तो कुछ सुनबा फिर हमरा खूब जाम वही फन्ना मौलवी फटाई दिले की बोले फन्ना मौलवी हिलाई दिले फन्ना मौलवी बोले दिया तो करके हिलाए ना और जो सवाल करा जा सवाल जवाब दिया पारबे नहीं बाबू हजरत फातिमार शादी कब होइल अल्लाह अल्लाह नबीर बेटी मा फातिमा जन्नतेर रानी यही कथा डिमिता नई गो हादिसेर बानी अरे जा किछु करिछेन तिनि नारीते कुंडिगर बाबू दिगल कर अच्छा तो दिलो पाइटा ढुकाजो तुनो जो टेदन ना बाबू सुनो जे इस बार जोर का सुभान अल्लाह अच्छा सुनमन ना बाप के सुनमन गए हाथ उठा कहो या रसूल अल्लाह आज को है दिबा चाची अगर तुम्हारा कोई सवाल करे दे हजरत फातिमा दे शादी होइल तो नबी दानत की दिल आला तो कहन का ना बाव सबसे पहले तो कचे पलंग खान सेटटा उड़ा कुछ पलंग सेटटा बोले दाम कत कचे 40 लगवा पारे 45 लगवा पारे जहाँ बड़ अच्छे कचे 60,000 लगवा पारे और बड़ अच्छे 70,000 और बड़ अच्छे 80 और अच्छे बोले 1 लाख कोई तो 1.5 लाख चले आছেন उड़ा बोले पलंग सेट उड़ा बोले की पलंग सेट दुल्हा साहब ওইটা যেগুনা সুদপতি এমন ভিক্ষা ঢুকে যাব যে ফজরের নামাজে ওনা তো জাগিল পাবতি ওদের আজান হচ্ছে আর তুই যাব নামাজ পড়বা এমন নিনাবতি উঠা গদি জলদি করে তোক যে છે জাগিল জাগিল জলদি করে তোক মিলবে আল্লাহু আকবার হাই হাই আল্লাহু আকবার हश्र में तुम कहां मैं कहां अरे जब ना होगा कोई मेरे बाबन के रहमत हुजूर आएंगे अपनी हर उम्मती के लिए बेशक हक है अच्छा सुनमान मूर्छा ना बाव ना नहीं सुन बन गए सुनबे जरूर सुभान अल्लाह मौलवी साहब कौन मना नहीं कौन बोलो
জি জি আর কবা কথা না হ্যাঁ বলিয়ে আমার আধ ঘন্টা বেশি হয়ে গেল আরে কোথায় শুনে লো আর ওই করে আর কোথায় শুনে লো আল্লাহ আল্লাহ আমার নবী দান দিছে কি দান দিলে ভালো করে দিয়নটা ঢুকাইলেন ও দান मांगने वाला ओ पलंग सेटটা হামানি কোচি না যাই নিছে अगर শ্বশুর খুশি সে দে দে তে 1.5 লাখ টাকা দে দো लेकिन ওটা কত এই দাইলিম তে হয়ে গেল হারাম আল্লাহু আকবার হারাম তি কোলো আর মৌলভী সাহেব খালি গেল মহটি পড়বা তো বলে এত না তো ঘরে মৌলভী সাহেব না হ্যাঁ মৌলভী সাহেব তোমার ঘরে মৌলভী সাহেব না এই 500 টাকা নিয়ে 1000 টাকা 1100 টাকা দে দো এটা যুগত 1100 টাকা মৌলভী সাহেব ইমাম সাহেব দিছে চিন্তা করে দেখো আর ইয়া যেইলা খালি ফাটাঙ্গালে আছে 15000 10000 টাকা খালি ফাটাঙ্গালা ফুটাছে ভাঙ 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 কি দে ভাঙবে পুরা হিন্দুস্তান ভাঙ না কি ভাঙ না মাকান ভাঙ 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 করছে যেলা লোকের হাড়ের বেমারি ছে ওর দিল খালি ধক ধক করছে বাইলা ইলা ফাট ফাটাত 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 এতেডি দে উড়াছে যাই থাকে कोई किताब আছে এতেডি ফুটপাই হবে फुटपाई हो कोई किताब अच्छे बात पारबें ना फजूल खर्चा होता ना नहीं होता ऐलान शादी के लिए आप कुछ जो है आवाज कर सकते हैं एमन की खाली निकले चले आ जाएंगे 15-20 हजार खाली फाटा गला हाँ আর যে লাছাটা এইয়া গুতারা দিবে ইয়া ওটা ওটা শুনেলো লাছাটা জানেন না अगर যদি বার মাইলা ইলাছে শালি সলুলা শালিলাছে সলুছে তো ওয়া কি কছে এ মেহমান ওইটা লাছালে ওসেন বলে কুন্ডা এই 15-20 হাজার টাকিয়াটা বাপ রে বাপ ওইটা লাছান বা কতকে যুগ জামানা কেমন হয়ে গেল আল্লাহু আকবার কবিরা ওই লাছাটা লে ওসপা কছে আর লাছাটা সুদ জানেন না ফির যে বলা কোনেটা সাজা আছে হাই হাই अल्लाह अल्लाह बुलबुल कह रही है ये क्या हो गया ওইলা কি ইসলামী লেবাস এমন লাছাটা পিনে হেনে কোবাইনি আল্লাহ মাফ করুক বেডি ছোটাক দেন লেওছি তে কই বেডি চাওটা লাছাটা ধরে রজার আর এংনা ঘরের গু গোবর যেতে নিচে ওটা লাছাটা কুড়াছে দিলা কথা গু গোবর তো কুড়া যাবে রে বাবা हाँ गलत बोल दी गए हक बात है हाँ वही किस्म की इस्लामी लिबास है तने कोई है साहित्य हाँ के बुलबुल कह रही है ये क्या हो गया अरे इस चमन का निगेबा कहाँ खो गया इस चमन का निगेबा कहाँ खो गया जब तुझे याद अपना सबक ही नहीं अरे तुझको दुनिया में जीने का हक ही नहीं तुझको हक ही नहीं अल्लाह अल्लाह কি কম উনি লাছাড়ি পিনে হচ্ছে কইনা মাইডি 3 বার সালাম করছে তোমাতি দেখিও বার করছে কেউ বার নি সববে তো মানে সব গোটে গোটে কইনালার হাল উডানি হচ্ছে লেকিন বাদ বেশি করে কইনালার হাল হ্যাঁ বেটি ছোলার যে বিয়া হচ্ছে ওই লাছাড়ি যে পিনে হচ্ছে ওই বেলা ওয়া ওই যে গুনি যে উন্নি গুনি লিছে লেনে একবার শ্বশুর কইছে আসসালামু আলাইকুম अरे ससुर भाई अस्सलाम वालेकुम और बाद एक बार वही वाला एक बार जो वाला जांच है वो वाला एक बार ईद बकरीद माजा साजा है गले वही वाला वार बाद किस जानेन कि बुरा बाप मांगे चे पीबर तने पानी बुरा बाप मांगे चे पीबर तने पानी बेटा महाराजा बहु फुलबरानी गलत बोलছি গে বলো গলত বলছি ওগুনা কচে বেলে কচে কি দে হ্যাঁ আটরাং নাচ বেলে ঘন ভসুর লাত লাগলা বেলে কিসের কসুর একটা ফাঁকি দো বলি গে এতলা ফের করবা পারি বাপ এতলা ফের আমার তাল সামলাবা পারি মা বইলা ও মা অস এই যে মা বইলা আমার ওটি খানা আছে তাই গুদি তোমরা যে ছে আগু দশ এই আউ কার বইন দিদি মোর আগু দশ আগু দশে নে বস আমার তো নজর করবাইনি যাই তো ছেনি পাও लेकिन आजकल कर ब्याह আছে মোবাইলত अल्लाह माफ करो है कि नहीं अल्लाह अल्लाह आजकल कार ब्याह আছে মোবাইলত आप तो मोबाइल हाय 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 কি কব এইলা বাত আছে এইলাই হতে তাকরীর শুনেলো হাজারো তাকরীর শুনলে কি হবে হাজারো কা দিলে তোতা না শুনিবে খোদা তাআলা এহমন কা দহনা হেতা সুবহান আল্লাহ जोरे कौन सुभान सुभान अल्लाह जोरे कौन सुभान लगे
अल्लाह अल्लाह। और बात हो जाए कि बाबू रे सुनो अब तो की है की होल बुढ़ा बाप उधर पानी मांगे छे इधर से अब तो पिया उठा फेंक दे। हाँ अल्लाह के अब एक से एक बात हो फिर अल्लाह के मन जमाना अल्लाह के मन जमाना हाय रे बहू हो ये ससुर को ता मोटे माने ना। जी जी हक है हक है। अल्लाह के मन जमाना अरे बहू हो ये ससुर को तो मोटे माने ना अल्लाह के मन जमाना हल को लिया असली शामी अरे मुसद्दा को जमी बाजार जाम अरे मरड मथा नूरे को है टाका के दुरपम अल्लाह टाका के दुरपम अल्लाह टाका मुसद्दा बड़ा चलाक छी কোথায় শুনো দি তোমার টাকা লাগবে না আমাকে ঘুমাওনি গুদি কোথায় কেন কোথায় ভাঙা সাইকেল কানছে না সাইকেলের হ্যান্ডেলে ধরব তুই পিছুতে বসে যাবো মই সাইকেলের হ্যান্ডেলে ধরব তুই পিছুতে বসে যাবো মই স্বামী তুই চিন্তা করিস না তোকে টাকা লাগবে না তোকে টাকা লাগবে না। মুসাতের বাবুরে মক্কর মুসাতের চক্কর ঘোড়ার মুসাতের মক্কর ঘোড়ার হচ্ছে চক্কর ইটা ফের অলগ তো করেছে কুন্দের জামা কুন্দে কম তা আমরা কুন্ডে ছড়ি নগে শুনো তে নবী ने ऐलान अबे तो उर्दू कम नहीं मुझे पावन का नहीं देशित कम अल्लाह अल्लाह नबी हजरत बेलाल कोचे बेलाल मदीने में ऐलान करा दो कोचे मदीना ऐलान করে দে মোর বেটি ফাতেমার শাদি আলীর সঙ্গে করাবা যাচ্ছু মাইনা কুন্ডা ছিলগে যতরি লোক জলসা শুনবা ওসেন বাতা পারবেন কুন্ডা মাইনা হযরত ফাতেমার শাদি হইল জলদি কো পারবেন একজন কও দিকে পারবেন কও দি না আল্লাহ আল্লাহ কি করিলাম দুনিয়াতে আসি ফের তো ওইটা উধর কোবানি যাচ্ছি শুনো আল্লাহ আল্লাহ রজবের মাইনা ছিল রজবের মাইনাত হযরত ফাতেমার আলীর সঙ্গে শাদি হইল জোরে কও সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ लोग देखो नहीं सुबहानअल्लाह सुबहानल्लाह ताला सुनमान कनी ना के सुबहानअल्लाह जोरे निकले मैं तो खत्म जोरे को सुबहानअल्लाह कितना लोग सुन में हाथ उठा को या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह सबाई सुन बच्चा गुदी तोरी कोली मौलवी साहब तगड़ी तो बिल्ला छे हां त रजबर महीनात हजरत फातिमार शादी হইল আইডা কদি রুকসতি কব হইল রুকসতি কব পারবেন নি পারবেন জিলহিজ্জার মहीनात রুকসতি হল আর হযরত বেলাল এলান করে দিলে মদিনার আনসার মদিনার মুহাজিরিন গোটেলা মসজিদে নববীত পৌঁছে গেল টাইম কি ছিল কব পারবেন এইনে সুন্নি जन्नती मुसलमानों नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे पकड़ाई कहाँ है बहुत ला नौजवान टोपी पीने खाली जलसा सुनवानी हो से तो कदी रिछवा ए बाबू रे मुख बुरा ना मानिस आ बुरा ना कहिस मोबाइल दा ऊपर को धोई ठीक तकरी सुनबो लेकिन तोर माथा टोपी নাই আল্লাহু আকবার জানিস যেটা লোক যেটা ব্যক্তি যেটা মানুষ টুপিত মাথা দেহনে ভাত নি খাচ্ছে শয়তানটা মুতে দিছে মুতে শয়তানটা শরীক হয়ে যাচ্ছে আল্লাহু আকবার गलत अगर হয়ে যাচ্ছে তে মৌলবিলা ইসলাহ করে দো শয়তান শরীক হয়ে যাচ্ছে আল্লাহু আকবার হাত্তা কে লিখাচ্ছে পায়খানা করবা যাবো তো মাথা টুপি রাখ পেশাব করবা যাবো তো মাথা টুপি রাখ মা বইনলা মাথার কাপড় দেহনে তোমরা বিসমিল্লাহ কয়নে লোকরিলা চুলার রাখবেন আল্লাহু আকবার আল্লাহর নাম লিবেন আল্লাহর ওয়াজিফা করবেন দুরুদে মুস্তাফা পড়বেন নবীর পর দুরুদ পড়বেন তোমার ভাতলাত আল্লাহ বরকত দিবে তোমার চাউলাত আল্লাহ বরকত দিবে তোমার সালাম হত আল্লাহ বরকত দিবে আর তোমরা যদি বাবুরে ইধার ভাত পাকাছেন আল্লাহু আকবার ইধার চাউলা খানাও পাকাছেন ইধার যদি তোমার জারি উঠাই দেন হেরা উঠাই দেন গুনগুন করে মোবাইলটাও দেখেন তা এইটা উলা পালা বরকত হবে গে আল্লাহ আল্লাহ কি হয় বাবু কেন এমন করছেন তোমার তেসত কেন যাচ্ছেন শুনলো তোমাকে কি কওয়া দেন গে তোমালাকে যাচ্ছে কি করছি হ্যাঁ अच्छा अच्छा रजबेर महीना जे छे शादी होल जिलहिज्जार महीना रुखसती होल जोहरेर वक्त छिल बेलाल आजान करे ऐलान करे दिले आमार प्राणेर दयाल नबी दाह ना केन देखा তোমায় ছেড়ে আরে কত কাল থাকবো আমি একা গো নবী থাকবো আমি একা ফের কোচে গোলাপ হয়ে ফুটিলি তুমি সুন্দর কৌশর কানে রে সূর্য হয়ে রইলি আকা আমার ভাঙ্গা প্রাণে গো আকা
আমার ভাঙ্গা প্রাণে নাতলা পড়বা গেলে টাইম লাগে যাবে শুনে লো আল্লাহ আল্লাহ अब की होचे निकाह शादी होचे अब शादी होचे अल्लाहु अकबर अंसारो हाजिर है गेल मुहाजिरिन हाजिर है गेल एमन मस्जिदे नबवीत लोग पहुंचे गेल नबीर साहाबा का चाकच भरे गेल तारीख बताछे पखान डाकपार जगह নাই जोहरेर टाइम छिल अल्लाहु अकबर एक पाका सिद्दीक अकबर আছে একবার এক পাকা उमरे फारूक আছে और जेटा आगुत हजरत अली छे हजरत अली सामने है और अहमद मुख्तार हमारे आपके आका बीच में है खुतबा दी छे अल्लाहु अकबर लेकिन उडा कोबानी चाची नबी मुस्तफा हजरत फातिमा कोचे बेटी फातिमा तोर निकामी तोर शादी में 300 मिसकाल 400 मिसकाल चांदी राखे है ने तोर शादी में हजरत अलीर संगे कराबे जाचू ए फातिमा की ती स्वामी मंजूर करछि ती शहर मंजूर करछि हजरत फातिमा खामोश हो गेल कोचे या रसूल अल्लाह मुझे तो स्वामी मंजूर है एखाने किताबत लिखिए मुख तो स्वामी मंजूर छे शहर मंजूर छे लेकिन मोहर मुख ना पसंद छे मतलब इनकार नहीं छे एखाने किताबत दिया 400 मिसकाल चांदी फतवाए फैजुर रसूल में है उठाकर देखो वहां पा जाएंगे फातिमा का जो है महर 400 मिसकाल चांदी मतलब 150 तोला चांदी जा कोचे 400 मिसकाल 150 तोला चांदी हमार तुम्हार नबी जे फातिमार महत राखी हिल लेकिन हजरत फातिमा को हिल या रसूल अल्लाह जखने गम हे गेल गमगीन हे गेल कोचे बेटी फातिमा ती गमगीन केना हलो ती गम केना करछि अफसोस केना करछि कोचे या रसूल अल्लाह मैं इतना अफसोस करछु कि जब ती पैदा होइलो तो रब्बे हबली उम्मती या रसूल अल्लाह मदीने में है तो रब्बे हबली उम्मती मक्के में है तो रब्बे हबली उम्मती हजर में है तो रब्बे हबली उम्मती सफर में है तो रब्बे हबली उम्मती हर वक्त रब्बे हबली उम्मती ए अल्लाह मोर उम्मतक बख्शे दे ए अल्लाह मोर उम्मतक बख्शे दे ता तोर बेटी फातिमा एटा चाचे कि मोर मोहर संगे संगे तोर गुनेगार उम्मतेर शफाअत मोर मोहर हे जाक जोरे को सुभान अल्लाह बेशक जोरे को सुभान अल्लाह अल्लाह किताबत तो लिखी है अब इधर रिवायत मौजू ना रिवायत कवि उलमा बतावे लेकिन हमरा तो पढ़ी अल्लाहु अकबर कबीरा बरकैफ कोबार मतलब एटा कि नबी मुस्तफा हमार दयान नबी प्यारा नबी वार बेटी फातिमा के इज्जत की दिले हम एटा कोबा चाची न तकरीबन दूसरा बात चले আছে की दिले अल्लाह नबी वार बेटी फातिमा जे छे जहेजत दिछे एकटा चादर दिले ओ नबीर उम्मत ओ मुस्तफार गोलाम हमरा खाली की कोची के दान लिमो ठीक हमाक लागे कि 3 भरी सोना 4 भरी सोना लागे हमाक टोप दिरा लागे हमाक सोनार रुली लागे हमाक सोनार नकलिस खान हमाक लागे लेकिन हजरत फातिमा नबी की दिले एकटा चादर दिले और जानेन चादरटा खाली 17 जगह खाली सिलाई छिल अल्लाहु अकबर सामने सीरते मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए दोस्तों और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए सुभान अल्लाह बोल मुस्तफा जाने रहमत की दिले एकटा चादर दिले भालो करे याद करे लो तकरीबन इधर उधर ध्यान ना देन दिमागटा इधर उधर ना फिरान আমার তোমাক दिमागटा ढुकाई दिबा चाची इगुदी याद राखें नबी की दिले एकटा चादर दिले खाली 17 जगह खाली सिलाई छिल तार बाद हुजूर की दिले एकटा पानीर मस्किजा दिले मटका अल्लाहु अकबर दिखान होल আমার नबी फिर जहेजत दानत की दिले यानी एकटा तोशक दिले फिर আমার नबी की दिले एकटा लिहाफ दिले फिर আমার नबी की दिले दिखान खड़ाओ दिले फिर हमार नबी की दिले नकलिस नी दे हाथी दांतेर हार दिले जोरे को सुभान अल्लाह जयनमाज हमार मुस्तफा दिले हमार नबी जयनमाज दिले ते जयनमाज तो हमार की दिमो जयनमाज मुसल्ला ओ नबी के जो है गुलामे मुस्तफा नबी के आशिक गुलामे मुस्तफा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे ती तो सबसे पहले तो मुसल्ला खान की यही करवा लगे जे मुसल्ला चाहिए ओखाने मांगे नीति मुसल्ला चाहिए कुरान खान हमक चाहिए इटा कथा तो कबनी
ती कोई बोके 4 भरी चांद सोना लागे 5 भरी सोना लागे मुख 6 भरी सोना लागे सोनार रुलीला लागे मुख नकली कान लागे ओ अल्लाहु अकबर कबीरा और गोटलाई जे छे हराम है जा छे लेकिन हमरा मांगे न लिछि त हमरा बड्ड फकीर हनो ना तुमरा बड्ड फकीर तुमरा इंटरनेशनल फकीर হলেন না कोई कोई मौलविला कथा कहे मौलविला बड़ा मांगे मांगे लिছে তাই তোমাদের দানলা মাংলেন তো তোমরা কোন ফকির হলেন তে ইন্টারন্যাশনাল ফকির তো তোমরা হলেন বলো দানলা যে তোমরা নিলেন আল্লাহু আকবার কবীরা ওলা দান লেহেনে না মাস্টারটা বলবা পারছে যেই মাস্টারটার লুগু বেডি ছড়া এ বেডি ছড়ার লুগু মাস্টারটা বিকাই যাচ্ছে আর ফের বেডি ছড়া কি করে জানেন খবরদার মুখ বলবনি মোর বাপের লুদে 6 লাখ টাকা দান লিহি 6 লাখ টাকা দান লিহি 6 লাখ টাকা লেহেনে আমি ঢুকি তোর ঘর ती मुख बेसी बोलबा पारबो नी देखो बाटा कुंटे से कुंटे चले गेल अब यहाँ दबाव करछे गोया के यहाँ आकानी बनी আছে अब वहाँ গোলাম यार बाटबाक मानबा होचे आप देखो ओटे मा उड़ा একটা যে છે মিসাল দে দেছে 6 লাখ টাকা लेने तोर बापेर घर ओसिउ खबरदार मुख कुछ बोलबा नहीं पारबो अल्लाहु अकबर हां ये क्या हो गया कबीरा होता ना कोबा चाची भाईरा बंधुरा बिरादरला बेसी तकरीर कर्मनी इगोदी खाली सुने लो अगर तुम्हारा सच्चा है अगर हकीकत नबीर दीवाना नबीर मस्ताना तो जलसा खान सुनবার बाद दान मांगे लिबेननी दानेर चाहत करबेननी दान मांगे चाह लिबेननी की কথা ক হ্যাঁ মাওলা সামলাইলো আমার নজওয়ান জেলা ছেলে একটু মহিলা বসবার জায়গা মিলে না উমাক যদি একটু যদি আগু চলো আসেন উমাক বসবার সুবিধা হয় একটু না মাওলা আমার বানবা বসাবা হবে তো মা বোনরা একটু বসাই দিবার তুমি চেষ্টা করবা লাগা নাকি যার জায়গা মিলে না ও জায়গা বসাই দিবার চেষ্টা করো খালি আচ্ছা আমার মা বোনরা চেতলাছেন একটু দাঁড়াই যাবেন একটু খাড়া হবেন না না আগাইলো নি চেতলাইছেন একটু খাড়া হয়ে যাও দেখে আমার মা বোনরা চেতলাইছেন हाँ हाँ বক্তা আমার अभी छे अभी एक से एक বক্তা আছে একটু খাড়া হয়ে যাও গোটলাই মা বোনরা চেতলাইছেন গোটলা একটু দাঁড়াই যাও দাঁড়া না একেবারে চাপে যাও গোটলা মা বোনরা কই যাবার চেষ্টা করবেন নি এত ভালো সুন্দর ভাবে আমার লাগ বুঝাছে এরকম বুঝাবার আমার কই জায়গা আর পায় না একটু আগু দোষবার চেষ্টা করো গোটলে দাঁড়া গেছেন আগু দোষ আমার বাপ চাচারা যে আছেন একটু চাপে যাও দিকে চাপে ওসো দিকে एवदा आगो से जाओ इकुदी चापो बाबू चापो अरे खुदी हमार तकरीर कोराली इला होचे बाबू कामेर तकरीर ओसो हां इला हमार एकदम बिल्कुल कामेर तकरीर बाबू जल्दी करे ओसो हमार माहौली तकरीर कोरा दी अल्लाहु अकबर कबीरा माशाअल्लाह लोग हककर बहुत अच्छा तकरीर सुना छे कोई बात नहीं छे हां अल्लाहु अकबर कबीरा बहुत बेहतरीन शांति माहौल बनाओ हां है कि हल्ला करबेन नी आहारे पाषाण हृदय नबीर जहन कांदना आहारे पाषाण हृदय नबीर जहन कांदना हायरे तो मैचेरे दयाल नबी आमार बेहेस्ते तो जाबे ना हायरे तो मैचेरे दयाल नबी आमार बेहेस्ते तो जाबे ना नबी हे बाबू टुपिटा कहाँ की बोलो टुपिटा पेन बाबू टुपी रे बाव ठोक ठोक या करे बाव रे आजकल का छोला फिर बात बोलो अच्छे अच्छा इधर शेर को एकदम ठोक ठोक या कोई के दीवानी से मन रे आमार आरे दियो ना যন্ত্রণা হায়রে বল যদি হইতাম ধনী যাইতাম সোনার মদিনা হায়রে বল যদি হইতাম ধনী যাইতাম সোনার মদিনা নবীর মায়া ছেড়ে মানুষ কথাই আছি বুঝি না হায়রে তোমার মায়া
ছায়ায় কান্দে নবী আমার শুয়ে সোনারে মদিনা। বাবুরে শোনো, হাফ ঠকটকিয়া টাকা কয়ে দিচ্ছি, ছোঁয়ালা কি করছে বাবু, চারা পাকা চুল্লা ঠকটকিয়া করে লিছে, আর এমন ঠকটকিয়া করছে, এমন চুল্লা ছাড়ে লিছে, চারি চুল রাখছে উপর আর চারি রাখে এনে কইটা কইটা ছোঁড়া কি করছে বাবু, এইটা কি আমার ইসলামী ছাটন, এইটা কি আমার ইসলামী কাটন, এইটা কি আমার ইসলামী হাজামত। আল্লাহু আকবার। চারা পাকা চুল্লা ছাড়ে নে, চাইটি চুল রাখে নে, কইলা কইলা ছোঁড়া কি করছে, রবর দিয়ে বানিয়ে দিছে, আরো খপার মতন সাজাই দিছে, আর কইলা ছোঁড়া কি করছে, বগলার গুলার মতো করে দিছে। আল্লাহু আকবার। কি কহম, আল্লাহ আল্লাহ সুন্দর তকরি খান একটা বেলতিবা শুনেলো বাউরে। শুনো শুনো না, একটা জামানা একবার কি হই জানেন, একটা নৌজবান ওয়া হচ্ছে মেট্রিক পাস, ওয়ার দিল্লাত কোচে যে মুখ মেট্রিক পাস লড়কি লাগে, এটা হচ্ছে লতিফা, লেকিন হাদিস দিছে। শুনেলো কাহিনী, শুনেলো নৌজবান লার দেখে না খালি আমার মন্নত পড়ছে, খালি না শোনা পারলে ওইনে ভাগ এইটা মাহফিলে যে পাশে হোক এতক্ষণি কোশিশ করে, এত বড় উলুমা আলিম উলুমাক মাঙ্গা হ্যাঁ তোকরি শুনবা হবে না। আমরা তোকরি আবি শুরু হয়ে, আমরা তো আবি ওয়াকেরা কই গানি, আমি তো খালি মাহলটার পর তোকরি করছি। হ্যাঁ আল্লাহ আল্লাহ। তো লতিফরা শুনেলো, শুনবেন না শুনবেন গে হাজারা কয়েক ভাই ইয়া রাসূলুল্লাহ। अच्छा अच्छा ठीक है। मैट्रिक पास दूल्हा आडा लड़का अब मैट्रिक पास बेटी छाए আছে मैट्रिक पास एक बार बीच खाली मैट्रिक पास बेटी मैट्रिक पास कখন नौकरी লাগিল তো খালি मैट्रिक पास बेटी छोटा লাগে मैट्रिक पास কাঙ্ক नौकरी हाथ লাগাবে। আমরা জানি না যেমন তোমার বেমারি আমার ট্যাবলেটটা দিবা জানি, বুঝতে পারছেন না, আধাই কত কমে। তো ও জামানার কাহিনী লতিফা, जब मैट्रिक पास बेटी बेटा छोड़ा কত मैट्रिक पास लड़की লাগে, তা ছাপতে ছাপতে मैट्रिक पास लड़कीর সঙ্গে আবার শাদি হয়ে গেল বাউ। আর যখন শাদি হয়ে গেল তা লড়কাটা ফির কি কচ্ছে, মি হনু লড়কা ওয়া হল লড়কি, जब तक वामुक नहीं बोलबे तो मी वाक नहीं बोली। देखो की कहे मी मोर बाप पड़ा मी न से मेट्रिक करा जगे, मी जब तक मोर बीबीदा मुख नहीं बोलबे लड़कीदा तो मी वाक बोलिम नहीं, या शादी ले उसनु ठीक, लेकिन वहां पहले बोलो। और लड़कीदा फिर की कहे, अच्छा ठीक है जब तक लड़काटा मुख नहीं बोलबे तो मोह वाक नहीं बोलिम, कहने तो मोर बाप मेट्रिक करा है। देखो दी बाऊ জ্বালাটা খালি দেখা যান না। लड़कीदा की कहे इला लतीफा फिर हदीस नीचे कहे जब तक लड़काटा नहीं बोलबे तो मोह नहीं बोली, मोर बाप तो मेट्रिक करा है। तो रात করে বাবুরে রাখা কোবাই নি এই লতিফালা বেশি কোয়েন কোচু যে কোবা হচ্ছে আন্নি কলে হচৌরি। তো ইয়া এই পাকা মুখ করে সুদের হচ্ছে, ওয়া উপকা মুখ করে সুদের হচ্ছে, ইয়া ইয়াকনি বলে আর ওয়া ইয়াকনি বলে, ইয়া ওয়াকনি বলে ওয়া ওয়াকনি বলে। এক দিন কি কে বাউ 1 মहीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना চলে গেল, লতিফা শুনো ইয়া ইয়াকনি বলছে ওয়া ওয়াকনি বলছে, ইয়াম করতে করতে বছর দিন চলে হচ্ছে, বছর দিন গুজরে আছে। লড়কাটা কচের বাপ ইয়া মোর সঙ্গে বলবে তোমরা আখের তো ইয়ার দিন না কষ্ট আছে না, যে বলবে কোন করে বাবু ইয়ারে কেন করে বলবে রে। তা চলে গেছে শিলিগুড়ি, এখন 1000 টাকার শাড়ি কিনে আনে হেনে समसरा खान पर रखे दिए बड़ा है और कोच आज मैं सिल्लीगुड़ी गया था, उर्दू झारचे वहाँ उर्दू झारचे लड़का, कोच आज मैं सिल्लीगुड़ी गया था 1000 रुपये का साड़ी खरीद करके लाया हूँ, समसरा पर रख दिया हूँ, जिसकी तबीयत चाहे पहने जिसकी तबीयत नहीं चाहे नहीं पहने। एम को हिलाचे हाथार कोचे हिलाचार कोचे लड़की डाला कोचे, अच्छा ती बड़ा चालाकी करछी ना कि एठे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं चेते তোর চালাকিটার জবাবটা আমি দিছু। লড়কিরা কি কয় কৌদি চালাকি করে, হর দিন তো দুধ চাই আর লাল চাই পিলা দে, आज या कॉफी बनाइए और कॉफी बनाने टेबल पर रख दिया, रागे ने खाली बाजार पहुंचे, हर रोज तो मैं लाल चाय और दूध चाय बनाती थी, आज तो मैं कॉफी बना करके टेबल पर रख दी हूँ, जिसकी तबीयत चाय पिए जिसकी तबीयत नहीं चाय नहीं पिए। अब लड़का परेशान पहुंचे, बाप रे जब बदला बोली है गेल यहाँ मुख तो बोली नहीं, रात को सुती है बाब अल्लाह यहाँ इधर मुख करे वहाँ उधर मुख करे। उस जमाना कहानी तो चोरो सी है डोंग कर सिंगड़ा दिया बुझा ना, सिंगड़ा दिया सिंग दिया सिंग जानना हाँ सिंगला देखे तुम्हारे सिंह को ना की गई जी 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 सिंह को ना सिंह पे एक दूसरा भिखान दी और सिंह का वजह कोई हमारे दिखा लो कोई कोई कोच है खैर जा छोटा से बाव सिंगड़ा दिया और जगह आधा दिन वहाँ सिंगड़ा उठाया सिंगड़ा देने वहाँ हाँ जगह ढुकी है लड़की रा जागिल पाए दिशा पाए और लड़का खाली गोद गोद करनी ना जाए लड़की डाला को बाव मी तो मोर स्वामीर संगे बोलून गे वहाँ मोर संगे मी वार संगे नहीं पहले इटा तो शर्त है तो वहाँ मुख बोलबे लेकिन चोर तो ढुके गए है होबे तो होबे की आप परेशान चोटी की कर जाने ये गुनी सामान लीचे बाहर लाने रखे फिर ये गुनी लीचे फिर बाहर ले रखे फिर ये गुनी लीचे यहाँ खाली दिल्ला खाली कोस्टिया से बाप कोनो तो कोनो की गे नी बोले तो होबो नहीं गे मी तो पहले बोलिम को नहीं गे फिर तो सामान लावले चले आछे गे सब तले चले गए सब जाते नहीं बार बापर कर दिहिल दानत सब ये गुनी के निकला है बाहर को ये आप যেগুলা সোনালার পর হাত দিবে
ওই গুণা তার বারদাস্ত বা পারছেনি বাপের বেটি কছে বাও মেন চিজ का हाथ कान दिया गे बाव सोना हां जेटा राखी ওইটাকে মোর বাপ পাড়া মিলত করে দিয়ে গে ওইনে যেই গুণা সোনার পর চোরটা হাত দিয়ে ওইনে বেটি ছোটা কি জানেন কেইনি না দে মায়া একটা গুতা কছে উঠিস কি কি করছিস সব লে চলে গেল সব বাপ সোনার পর হাত দিয়ে কয় আগলা হস্তা হস্তা কছে কি হয় কি या तो दिल खाली मतलब खाली कहे बाप रे बाप आला बोली दे बाप कने बोल गे कोन वजह से बोल गे मोर बीबीटा तुम बोले नहीं के बाप बेर छानी तुम बोला नहीं के हां बेर छानी छाने दिबे बा बुझा याद रखें हां बेर छानी का कज है জানেন না আলা মজবুরে গিয়া বা কছে কি হয় কয় চললা সবলে চলে গেল গে বাপ ও সবলে মোর বাপ সোনা চাঁদি গে কছে তুই কোনটা একদম সিংডার পাকা নিগলিয়া বাপ নিগলে চোরটা খায়াছি লালচ তো চোরক বহুত লালচ ছিল জামানার কছে কেন করে সোনা চুরি করিম হ্যাঁ লালত बहुत बुरी बाला अब यहाँ सिंगल पान निकले ने चोट तक दे जापरा धोये चोट खाली बाप दे दिशा को बाव ए बाव मी को भी हार दोसिम ने बाव जेला में ली उठी ले गुराइले बाव समल्ला मी यार कुछ लिम नि बाव मुक धोइस ना मुक छोए देती मुक जो बांध लो इतने मी मारा जम बोल का चुल्लक मारे दे डंगा ने बुया वाले ना तब कौन बेटा तोक नी छोड़ीम मी नी छोड़ीम कौन बाव तुम तोर पोला दूर तू छोड़ दे कौन बेटा तोक नी छोड़ीम कौन मी चोर रे बाव जिंदगी कर आरे दिनु बाल बच्चा पुसे दिनु नहीं चुरी करे कौन ती चोर ना रे बाव तोर पोला दूरिम के कौन कहने गे कौन तोर वजह से मोर पेशेंटा बोलिल गे ती ओसिस तोक मुर्गा जाओगा जब तो भात निकलाम पाला और मुर्गा गोश्त तोक छोड़ीम नी बाव कौन मुक छोड़ दे बाव छोड़ दे कौन तोर वजह से बोलिल अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह या के कोचे बीबी हाँ या के कोचे बीबी लंबा चरागेर बिले ठीबी हाँ मुसरात हाँ वहाँ सूद पे आना रात और मुसरात सूद पे तो घुस रात बुझा बात ना और एक का रोग डरा होचे वार संगे नरम से इख्तियार करवा होबे डंगमा नहीं होबे बोतल क्यों होचे बांग पर बेटी जोड़ जैसे मुसट्टक माये दीचे खबरदार लक़द खलक़नल इंसान फी अहसान तक़वीम गालदात मारवानी को होचे बाव सुने लो तक़रीर सुन बाव जिंदा आधी चटा बात सुने लो हाँ जिद्दी होलो भांग को कोई गालदात मार चे बीवी खबरदार मार मना लक़द खलक़नल इंसान फी अहसान तक़वीम देखो उठाने खूबसूरत पहले इंसानदार गालदाते होचे चेहरा पहले देखे और उठे मारबा थाप्पड़ मना लाठी दे कोई मारचे मारबा मना कोई अब्बाव पक नसीहत करवा कोई यारापन नहीं माने सबर कर सब्र अय्यूब को देखो जोर से कहो सुभान अल्लाह सब्र अय्यूब को देखो अब हदीस में आओ हदीस लिखा है जेडा मरद बीबीदार जुलुम सहने जल्दी करे तलाक नहीं दिबे जल्दी करे थाप्पड़ नहीं मारबे वाक लाठी दे नहीं मारबे वाक नसीहत करबे वाक समझाबे ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে তাও যদি জুলুম করে বিবি ডাক যদি রাখবা পারে ওই সবরের এতখান সওয়াব মিলবে যেমন আইয়ুব নবীর সওয়াব মিলিল অমন সওয়াব ওই বান্দারাক মিলে যাবে सुभान अल्लाह 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 ऐसा को चाची बात तो बेला चले गए एतों देते तक कोनो दुरूद शरीफ तो पढ़ीनी दुरूद पढ़िया सलाम पढ़िया दुरूद पढ़िया सलाम पढ़िया मिटाब मनेर जाला रे मनेर आशा रे जामो आमी मदिनाते अल्लाह अल्लाह अब असो कोईटा मरद नामाजी कोईटा होच्छे मुसरात नामाजी असो तुम्हार देखा जानी कोई बीबी एमन छे जे नामाजी छे कोई बीबी एमन छे जे नामाजी छे नमाज कुनी छोड़ा नहीं वहाँ लेकिन वार स्वामीटा बेनामाजी लेकिन कोई स्वामी नामाजी वार बीबीटा होच्छे बेनामाजी लेकिन कोईटा बीबी एमन छे कोईटा मा बोन एमन छे के मोर स्वामी नमाज नहीं पढ़ाते मी केन पढ़िम सुनो मा बोनला खुदी तुम्हार सुनो तुम्हार बारे खुदी तकरीर करी मा अगला जमानार एक औरत छिल बनी इस्राइलेर जमानार एक औरत छिल मा वहाँ किन्तु नमाजी नमाज कुनी छोड़ानी किताबे पावा जाए हदीसत पावा गई है हदीसत देखा गई है माँ वहाँ नमाज कुनी छोड़ानी लेकिन शामीदा बड़ा जालिम शामीदा किन वहाँ नमाजक देख पा पारेनी वहाँ सजदाक देख पा पारेनी वहाँ रुकुक देख पा पारेनी वहाँ जे इबादत करबे इबादत देख पा पारेनी माँ लेकिन वहाँ नमाज कुनी छोड़ानी लेकिन शामीदा की कोले अल्लाह अल्लाह एक बार एमन एकटा तरीका इख्तियार कोले अब एमन एकटा तरीका इख्तियार कोले कि এইখান এটা তরিকা যদি ইখতিয়ার করু আর যদি যে ছে यानी এইটা মৌকাত একমি মারে ফিরবা পারু একমি খতম করে দিবা পারু একমি তহস নহস করে দিবা পারু ওয়া কি কোলে এখন কিমতি চিজ ওয়ার বিবিক দিলে কচে মোর প্রাণের বিবি
এই সামান খান তুই রাখে দে, ভালো করে রাখে দিস। আর বিবি কি বলে ওই সামান কোনি আল্লাহর নাম লেনে রাখে দিলে কিতাবে পাওয়া যায় তোমার কুদরতের খেলা আল্লাহ বুঝা যায় না, কে বুঝে তোমার মহিমা। সামান গুনে রাখে দিলে মা सुनो सामान गुने रखे दिले तो मोटी देखे छे सामान खान गुने रखे वहाँ बस पता लगाइए वहाँ बस ई लगाइए हाँ कि सामान गुने चुरी कर लिबा होबे स्वामीरा की बोले তোমরা ইগুদি শুনেন ধ্যান দেন ইগুদি নামাজের কতখান মোকাম ছে নামাজের কতখান মর্তবা ছে নামাজের কতখান আজমত ছে নামাজ পড়লে আল্লাহ জাহান্নাম জ্বলাবে না নি জ্বলাবে ইগুদি ধ্যান দেন তো খানত এইখানে আমার তোমাক পয়লেই দিয়েছে তম্বি করে দিছি আল্লাহু আকবার স্বামীরা কি বলে ওই সামান গান করলে চুরি চুরি করে এনে ও সমন্দরটা ফেকে দিলে যখন বাবু দেরিয়াটা সামান গান ফেকে দিলে আপ ওই সামান গান ওর স্বামীরা মাংবে ওয়া কেত পাবে বেচারা মুসাদ লোকটা মগন সামান কেত পাবে আল্লাহর কুদরত দেখো মা আল্লাহর যেছে করিশ্মা দেখো যখন সামান খান দিলে ফেকে আল্লাহর কুদরত একটা মাত ওই সামান খান গিলে নিলে ওই সামান খান নিগলে নিলে मतलब গিলে নিলে ওই মাছটা যখন গিলে নিলে তে একটা মালা জাল খান দিলে ফেকে যখন फेंके दिले वही मास्टा मालार जाल चले बोला आबार चलो उस पर बात मालाडा मास्टा लेने मारे हैं बाजार ले गए बेच पा अब खुदार कुदरत देखो वही मास्टा किन बार तने वार जालिम शामिदा चले गई है वार जालिम यानी जहाँ जुल्म कोर्चिल बीबीदार पर वही के किन बा मास्टा ले किने ले आने वार बीबी दी चको जे बीबी वही मोर प्राणेर बीबी कताई कांचो प्राणेरी বিবি গো বসিয়া মহারানার দাবি গো ছাড়িয়া কচে যখন মাছ থাকলে এবার বিবি দিলে করে বিবি ভালো করে নিকাও ভালো করে সাফ করো ভালো করে সালান খান পাকাও যে কোনা ওর বিবি আল্লাহর নাম লে মাস্টার পেটটা কাটেছে মা ওই না সামান খান পাইলে যখন সামান খান মিলে গেল বড় খুশি না সামান তো মোর স্বামী মুখ ডাকপা দি মাস্টার পেটটা কেন করে চলে বললে মিনা পর্বতের গর্তে ইব্রাহিম ইসমাইলে মিনা পর্বতের গর্তে ইব্রাহিম ইসমাইলে গলাই চুরি চালিয়ে দিলেন যাব হইল না কে বুঝে তোমার মহিমা কচে এখান সামান তোমার স্বামী ফেকে দিলে এখান মুখ মিলে গেল লেহানা যেছে ওই রাখে দিলে যখন রাখে দিলে ওর স্বামী দেছে সালন দে ভাত খাইলে মাছের সালন সে ভাত খাইলে খাবার বাদ কিছুদিন বাদ কচে মোর বিবি যেই সামান খান তোক দিন ওই সামান খান মুখ দে ফের গেল আল্লাহর নাম লে সামান খান আনে নে ওর স্বামীর হাত দিলে ওর স্বামী আলা উল্টা দিমাগের পোকা চলে গেল কয়লা কয়লা স্বামী উল্টা দিমাগের হচ্ছে আর কয়লা কয়লা বিবি উল্টা দিমাগের হচ্ছে শুনে লো পয়লা কহে দিবা চাচি আর কেমন উল্টা দিমাগের এ একজন औरत ছিল বাও ওর স্বামী আর ওর স্বামীরা বড় সিধা সাদা लेकिन औरतটা বড় যে উল্টা দিমাগের তো ওয়াক জিন্না কবে খবরদার মোর শ্বশুর ঘর না যাইস এটা বললো দিবা কচেনি আজ তো জামনি ওই দিন আবার যাবে কবে রে ফালনাটা না যাস ওয়া যাবে কচে যা ওই দিন বানি যাবে কচে এইঠে যা তো ওঠে বানি যাবে কত যাবে দি যাবে মানে হর কোনা উল্টা স্বামীটার উল্টা করে স্বামীটা উল্টা করে এইটা ফাক সে লতিফা শুনেলো শুনবে না নি শুনে বলোগে জোরে কहोगे या रसूलुल्लाह कहो एक बार कहो या रसूलुल्लाह जोर से कहो या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह लतीफा पीछे थामा ढुकाई दिनो तुम्हारे बेसी टाइम नहीं लिमो सुने लो अल्लाहु আকবার ওর স্বামীয়া কি হয় यानी মানে বারিশের দিন হয় বারিশের মৌসুম পানির দিন আর নদীর আর উপর ওর শ্বশুরাল তা ওদিন আবার স্বামীরা আলা কহে দিয়ে মোর প্রাণের বিবি খবরদার নদীর আসে তুফান ফেকে দিয়ে মোর শ্বশুরের ঘর তোর বাপের ঘর যাস না তো কজে আই তো জাম কি কজে আই তো জাম উল্টা করে মা কইটে কইটে স্বামীলা উল্টা দিমাগের কইটে কইটে বিবিলা উল্টা দিমাগের আল্লাহু আকবার এ না দান তোক তো সোচবা হবে এই সামান খান সমন্দত ফেকে দিনু এইখান পেরিয়া কেন করা পালে তো বাক পুছে ওয়া বয়ান করুক না ওয়া উল্টা সমঝিয়ে উল্টা দেখো কি কছে যে এইখান ওয়া যদি ইন্তজাম করে দেখতে ওয়া মনটা ভাবিয়ে যে ওখান তো চলে গিয়ে সমন্দরত लेकिन এখানে ইন্তজাম করে রাখিয়ে এই পাকা সমঝে বিলায়ে তে পলে লতি বড়া শুনেলো কছে এ হে আজ যাস না
এ ফান্নার মা আজ যাস না কচা আজ যাম তো আবু মা যাবে তা কেন করে যাবে নদীরা কেন করে পার হবে নদী পার হয় কবি বহুত লোক নদী পার হয় করুন ডাঙ্গর ধরে পার হতেন না গোটা ডাঙ্গর ধরেছে ধরে না গোটা ছোপড়াছে তা পার হচ্ছে না নি হচ্ছে পার হচ্ছে না তা আমি গোটা একটা নিকলাই কচে ফান্নার মা যাস না মরে যাবো কচা আজ তো জামমি তাও গোটা বাবু সঙ্গে করে নদীরা নাবে গেল ওর স্বামী তো পিছু পা দৌড়িয়ে কচে বাবু মোর বেশানি ভাত পেনি আজ ইটা নদী ইখান পানি ইয়া কি আর বাঁচে আজ ইখান পানি তো গোটাও ডুববে গরুও খতম মোর জরুও খতম সব খতম কচে যাস না কচে আজ জাম নাবে গাইয়া পাও গোটা নাঙটা ধয়ে গোটা খালি ছোপড়াছে যেগুলা নদীর আর বিচত গাইয়ে স্বামীর দিল তো কচে মোর প্রাণের বিবি নাঙটা ভালো করে ধরে বাঁচ পনি ওই নেওয়া ছুঁয়ে দিয়ে উল্টা করবে মা উল্টা আল্লাহ কেমন জামানা হাই রে বহু হয়ে শাশুর কথা মোটে মানে না আল্লাহ কেমন জামানা আপ তো বাবু মরে গেল আজ মরে দে গেলে গরু টরু জরু সব খতম আমি আকি কয়ে যখন মোর বাদ দুনিয়াটা উল্টা করলো তা তোকমি এই নদীর আর পানি গান দেখিন বিধি পাওয়া আছে তো তোকে দেখিন বিধি নিবা মোর আকিতে না কথা তো উত্তর বিধি পাবো এখন ভাঙা কোদালি লিহাইয়া লে না ভাঙা কোদালি কছে না কোদাল কছেন কোদালি কছে কোন গে কোদাল তোমাকে জজবা দিলাছি আমরা তা কোদাল গান লে না উত্তর বিধি ছাপে যাচ্ছে আপ ছাপ দেয়া যাচ্ছে আব একজন লোক কছে এই মেয়াদি পাগলা না দিওয়ানা না মজনু না কি কছে কেন কছে তিলা কি ছাপতে যাচ্ছি পানি রে বাবু কছে মোর বেজে না ডুবে মরে গেলে বাবু গোটা ভালো করে ধরবা করে ধরে নিয়ে বা উল্টা করে গে মরে গে আগে হ্যাঁ ভাসে না পালায় গে কছে ভাসে পালায় দেখিন বিধি ছাপবা হবে না উত্তর বিধি রে বাবু দিকে বই খুব ইনসান নাকি কছে তুই কি জানিস বালা কছে মেয়ে নেই জানু কছে হ তুই জানিস কেন কুচু মোর পেছনে নাকি তোর পাম্মি কছে না নি বাবু সো তোমার শর্ট কছে কি শর্ট কছে তোর সঙ্গে শর্ট নি পাবো কচা তোর সময় কচা কিন্তু নি পাবো কচা আমি পাম কি দিব শর্ত লাগাইয়া কচা পরে দেখতি তামসা দেখ মোর পেছনে উত্তর বিধি পাম ছাপতে গাইয়া ঠিক বেছাইন ডাকু উত্তর বিধি পায় বেছাইন ডাকুন্ডে পায়া উত্তর বিধি পায় উল্টে কইটা করে স্বামী উল্টা দিমাগ বুঝবেই নি দেখান কাম কে নুন খান কেনা কম হল হবা শেখাচ্ছে ইয়ার ডাই এই নুন কম করে দিতি তাকে খান দিলে একটা হ্যাঁ প্রাং বুঝতে পারছেন না এরা সত্যি নি কোন বাজে আছে ওয়া কোনটা গেল কিনি ওরা কুদিনি বাও সোজা সামনে প্রাং একটা ঠুকে দিলে তুই হামেশা ওর বারে এমন তাকাই পাকালো খার যাক বেল্লা বাচ্ছে তো কবা যাচ্ছি শুনো আল্লাহ আল্লাহ মা বইল্লা শুনো বেল্লা তো করেছে আমার লুকমা শুনো যে খুনা দেওয়া সামান খান দিলে তোমরাও শুনো দিবার বাদ কছে এইখান সামান মা দুসা ঢুকতে দুনা তৈরি করে জোগাড় করে আনে দিয়ে ওখান সামান তুমি সম্বন্ধ ফেঁকে দিও এখানে মা পালে কে দূর দেয় দুসা ঢুকতে জোগাড় করে দিও না আমার দিল্লাত কছে তারপর মা কি কয়ে পুছে যাচ্ছে পুছুনি একটা আগুনের তনুর জানেন না রুটি যে সালা রুটি তনুরটা দেখেন না বিস্কুটের তনুর আগুন কেমন নিকলেছে তনুর আপনি বুঝেন কেন আগুন কেমন জ্বলবে আবু একটা তনুর জ্বালা হেনে আব্বে সেন্ডা আগুন খানত ফিলাই দিবে তো হমারে কুদরতের খেলা আল্লাহ বোঝা যায় না কে বোঝে তোমার মহিমা বাংলা কছে নমরুদ আগুন কুণ্ডে আরে ফেলেছিলেন খলিলে রে আগুন হইল ফুরাহিম তো জ্বালা আপ কি বলে আগুনে তো না উঠা জ্বালা है